सिराते जन्नत को सब्सक्राइब करें। युताफ़ु अलैहिम बिसिहाफ़िम मिन ज़हबिन व अकवाब। तर्जुमा कंजुल इरफान, उन पर सोने की थालियों और जामों के दौर होंगे। वफ़ीहा मा तश्तहीहिल अनफुसु तलज़्ज़ुल अअयुन, और जन्नत में वो तमाम चीज़ें होंगी जिनकी उनके दिल ख्वाहिश करेंगे और जिनसे आँखों को लज़्ज़त मिलेगी। वअंतुम फ़ीहा खालिदून, और तुम उसमें हमेशा रहोगे। वतिलकल जन्नतुल्लती उरिस्तुमूहा बिमा कुंतुम तअमलून, और यही वो जन्नत है जिसका तुम्हारे अमाल के सदक़े तुम्हें वारिस बनाया गया। तफ़सीर सिरातुल जिनान। इन आयत का खुलासा यह है कि जन्नत में दाखिल होने के बाद मोमिन बंदों पर खाने से भरी सोने की थालियों और शराब से लबरेज जामों के दौर होंगे, और जन्नत में उनके लिए मुख्तलिफ़ अक़साम की वो तमाम चीज़ें होंगी जिनके उनके दिल ख्वाहिश करेंगे और जिनसे आँखों को लज़्ज़त मिलेगी, और तुम जन्नत में हमेशा रहोगे। और यही वो जन्नत है जिसका तुम्हारे दुनियावी नेक आमाल के सदक़े तुम्हें वारिस बनाया गया है। जन्नत की इन अज़ीम नेमतों के बारे में एक और मकाम पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जमा, और उन पर चांदी के बर्तनों और गिलासों के दौर होंगे जो शीशे की तरह होंगे, चांदी के शफ़ाफ शीशे जिन्हें पिलाने वालों ने पूरे अंदाजे से भर कर रखा होगा। और जन्नत में उन्हें ऐसे जाम पिलाए जाएंगे जिसमें जंजबील मिला हुआ होगा। जंजबील जन्नत में एक चश्मा है जिसका नाम सलसबील रखा जाता है, और उनके आसपास हमेशा रहने वाले लड़के खिदमत के लिए फिरेंगे। जब तू उन्हें देखेगा तो तू उन्हें बिखरे हुए मोती समझेगा, और जब तू वहाँ देखेगा तो नेमतें और बहुत बड़ी सल्तनत देखेगा। उन पर बारीक और मोटे रेशम के सब्ज़ कपड़े होंगे, और उन्हें चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे, और उनका रब उन्हें पाकीज़ा शराब पिलाएगा। उनसे फरमाया जाएगा, बेशक ये तुम्हारा सिला है और तुम्हारी मेहनत की कदर की गई है। रिवायत है कि एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या जन्नत में घोड़े होंगे? ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें जन्नत में दाखिल किया तो तुम उसमें सुर्ख याकूत के जिस घोड़े पर सवार होना चाहोगे हो जाओगे, और जन्नत में तुम जहाँ चाहोगे वो तुम्हें उड़ाकर ले जाएगा। एक और आदमी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या जन्नत में ऊँट होंगे? आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसे वो जवाब न दिया जो पहले शख्स को दिया था, बल्कि इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में ले जाए तो जो कुछ तुम्हारा जी चाहेगा और जिस चीज़ से तुम्हारी आंखों को लज्जत मिलेगी तुम्हें वही कुछ मिलेगा। इन आयत से मालूम हुआ कि जन्नत में दाखिला अल्लाह ताला के फजल से होगा और उसके दर्जात की तकसीम नेक अमाल के मुताबिक होगी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर पर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह ताला के मुआफ़ फरमाने से पुल सिरात पार करोगे, अल्लाह ताला की रहमत से जन्नत में दाखिल होगे, और तुम्हारे अमाल के मुताबिक जन्नत के दर्जात तुम में तकसीम किए जाएंगे। वतिलकल जन्नतुल्लती उरिस्तुमूहा, और यही वो जन्नत है जिसका तुम्हें वारिस बनाया गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर शख्स का एक घर जन्नत में और एक घर जहन्नम में है। काफिर जहन्नम में मोमिन के घर का वारिस बन जाता है और मोमिन जन्नत में काफिर के घर का वारिस बन जाता है। अल्लाह ताला के इस फरमान का यही माना है। लकुम फ़ीहा फ़ाकिहतुन कसीरतुम मिन्हा तअकुलून। तर्जुमा कंजुल इरफान, तुम्हारे लिए उसमें कसरत से फल हैं जिनमें से तुम खाते रहोगे। तफ़सीर सिरातुल जिनान, यानी तुम्हारे लिए जन्नत में खाने और शराब के अलावा तरह तरह के बेशुमार फल होंगे जिनमें से तुम खाते रहोगे। जन्नत के फलों के बारे में एक और मकाम पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तर्जमा, और फल मेवे जो जन्नती पसंद करेंगे। और एक और जगह इरशाद फरमाया, जिस जन्नत का परहेजगारों से वादा किया गया है उसका हाल ये है कि उसके नीचे नहरें जारी हैं, उसके फल और उसका साया हमेशा रहने वाला है। ये परहेजगारों का अंजाम है।
اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اہل جنت میں سے کوئی شخص جنتی درخت سے ایک پھل لے گا تو درخت میں اس کی جگہ 2 پھل نمودار ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ جنت کے درخت سدا بہار پھلدار ہیں، ان کی زیب و زینت میں فرق نہیں آتا۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، ترجمہ کنز العرفان، بے شک مجرم جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، وہ کبھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا هم الظالمین، اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہ کیا، ہاں وہ خود ہی ظالم تھے۔ تفسیر صراط الجنان، ان المجرمین، بے شک مجرم۔ ایمان والے متقی لوگوں کے لیے جنت کے انعامات ذکر فرمانے کے بعد یہاں سے کفار کے لیے جہنم کی سزا بیان کی جا رہی ہے۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک کافر جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، کہ جیسے گنہگار مسلمانوں کا عذاب ختم ہو جائے گا ویسے ان کا عذاب کبھی ختم نہ ہوگا۔ وہ عذاب ان سے کبھی ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ ہی اس میں کمی کی جائے گی، وہ اس میں نجات، راحت اور سزا میں کمی سے مایوس پڑے رہیں گے۔ اور یہ عذاب دے کر ہم نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا، ہاں وہ خود ہی ظالم تھے کہ سرکشی اور نافرمانی کر کے اس حال کو پہنچے ہیں۔ یاد رہے کہ کفار کے لیے بیان کی گئی سزاؤں میں جہاں ان کے لیے وعید ہے، وہیں ان میں مسلمانوں کے لیے بھی عبرت اور نصیحت ہے، کیونکہ اس بات میں اگرچہ کوئی شک نہیں کہ ہم فی الوقت مسلمان ہیں، لیکن ہم میں سے کسی کے پاس اس بات کی بھی کوئی ضمانت نہیں کہ وہ مرتے دم تک مسلمان ہی رہے گا، کیونکہ جس طرح بے شمار کفار خوش قسمتی سے مسلمان ہو جاتے ہیں، اسی طرح بہت سے بد نصیب مسلمانوں کا بھی ایمان سے پھر جانا ثابت ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی، ان میں سے بعض مومن پیدا ہوئے، حالت ایمان پر زندہ رہے اور مومن ہی مریں گے، بعض کافر پیدا ہوئے، حالت کفر پر زندہ رہے اور کافر ہی مریں گے، جبکہ بعض مومن پیدا ہوئے، مومنانہ زندگی گزاری اور حالت کفر پر رخصت ہوئے، بعض کافر پیدا ہوئے، کافر زندہ رہے اور مومن ہو کر مریں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فتنوں سے پہلے نیک اعمال کے سلسلے میں جلدی کرو جو تاریک رات کے حصوں کی طرح ہوں گے۔ ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہوگا، نیز اپنے دین کو دنیاوی ساز و سامان کے بدلے فروخت کر دے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں، جس کو سلب ایمان کا خوف نہ ہو، مرتے وقت اس کا ایمان سلب ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوٹ: ایمان کی حفاظت کے بارے میں اور جن کلمات سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے ان کی تفصیل جاننے کے لیے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب کا مطالعہ کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔